हेलो हाय फ्रेंड नमस्कार मु सत्य एम लेखा चैनल को आप स्वागत देखो तो बर्तमान आम दी भाई जाइए ऑफिस तो ऑफिस बर्तमान मुझे पहुँच जाइए रेडी हो जाए आज मो सान भाई से ऑफिस आसी जाए तो आम सब एमती भात कर खाऊ तो आज हठात से मत कहले भाई आज आम भात करानी तो आज किसी पूरी पूरी स्पेशल कर खावा तो से बर्तमान से देखो बसी जाए बर्तमान पूरी बनइबारे तो मुझे दली देती अटा तो सी बर्तमान से बसी बेलबारे लगी आप मैंने देखिपे बर्तमान से बस देखिपे से बर्तमान बस अटा बेलुची एवं पूरी दुईटा ये बेली छाड़ी देन आम तेल ये देखो बर्तमान आम कड़े तेल बसई देलु तो आम तेल बर्तमान बस ये गरम हवा लगे तो गरम हो सारापर तेल पूरी पड़ो एंड तरकारी करने से मतलब कहते भाई आलू सीझे देती तो मुझे आसिले आलू तरकारी बनैबी तो सी कहला आलू दम बनवाई तो से आलू सीझे देती एंड तापर आलू प्रेसर सीझे सारी तो आमर पूरी बन सारापर आम आलू तरकारी बनैबी। हेलो हाय फ्रेंड नमस्कार मु सत्य एम लेखा चैनल को आप स्वागत देखो तो बर्तमान आम दी भाई जाइए ऑफिस तो ऑफिस बर्तमान मुझे पहुँच जाइए रेडी हो जाए आज मो सान भाई से ऑफिस आसी जाए तो आम सब एमती भात कर खाऊ तो आज हठात से मत कहले भाई आज आम भात करानी तो आज किसी पूरी पूरी स्पेशल कर खावा तो से बर्तमान से देखो बसी जाए बर्तमान पूरी बनइबारे तो मुझे दली देती अटा तो सी बर्तमान से बसी बेलबारे लगी आप मैंने देखिपे बर्तमान से बस देखिपे से बर्तमान बस अटा बेलुची एवं पूरी दुईटा ये बेली छाड़ी देन आम तेल ये देखो बर्तमान आम कड़े तेल बसई देलु तो आम तेल बर्तमान बस ये गरम हवा लगे तो गरम हो सारापर तेल पूरी पड़ो एंड तरकारी करने से मतलब कहते भाई आलू सीझे देती तो मुझे आसिले आलू तरकारी बनैबी तो सी कहला आलू दम बनवाई तो से आलू सीझे देती एंड तापर आलू प्रेसर सीझे सारी तो आमर पूरी बन सारापर आम आलू तरकारी बनैबी। तो हाय फ्रेंड बर्तमान देखिपे मुझे या पूर्व कही पूरी बेला चली तो बर्तमान पिंटू पूरी बेली छाड़ी देखिपे आप तो देखो बर्तमान छाणा जाती देखो तो बर्तमान कड़ा से पकई पूरी और से छाड़ देखो गोटे गोटे कर पकड़ देखो पूरी देखो कत सुंदर भाव फुली आपने देखिपे जोटा यहाँ से प्रथम पूरी छाड़ी देखो आपने देखिपे कत सुंदर भाव फुली तो खाइले जना पड़े पिंटू हाथर कमाल। तो दोस्त देखो आम तो फास्ट टाइम आज आम बनाऊँ जेहतु पूरी बेलाटा आम जेहतु मोटा हो जाता से तो बराबर फुली नाला कहीं फास्ट टाइम जेहतु मुझे बेली देती तो से बराबर फुली जाता तापर पिंटू जेहतु से टोटाली अटा विषय किसी जानी मत खाते भल लगे तो से बहुत पतला बहुत मोटा कर देता जो फुलू नाला तो बर्तमान देखो से आउ थे से मुझे न फुलला से आउ थे देखो से कत कष्ट आउ थे बोलते तो आमको यहाँ दी थर खटनी करते पड़े कहीं फास्ट थर फुलानी सेकेंड थर फुल देखो से मतलब निजे भी देखे दूसरी एंड आम जेहतु आम तेल गरम हो जाए तो तेल को आम बर्तमान बहुत स्लो कर देलु तो देखो बर्तमान से पतला भाव भल से आउ थे बेली आनी आउ थे देखो कड़े पकईली तो बर्तमान देखिए आप पूरी फुलुची कि ना देखो तो पतला है आप निजे देखिपे तो आम पूरी फुलीचे एंड आम या सहित मुझे कहती तरकारी आम आलुदम कर प्लानिंग था तो देखिपे आप मुझे आलू टमाटो सीझे छाड़ी आलू टमाटो सीझे छाड़ी तो आम सब मसला सब अच्छे आप देखिपे लंका जीरा सब प्रकार आम मसला ये अच्छी तो देन आगे आम पूरी कर सारापर आम कल देखो बर्तमान से देखो जो यहाँ फुलू ना बर्तमान फुली से पूरी तो आपने देखिपे देखो तो बर्तमान आम पूरी छणा सरी जाइए देखो आपने देखिपे बर्तमान आम पूरी छणा सरी जाइए तो पूरी सहित से मत कहले भाई आम पापड़ जो था तो पापड़ छाणी आम छाड़ी देखो तो बर्तमान से जाइए बर्तमान पापड़ खोली आना तो पापड़ खोली गोटे बोधे आनी गोटे दुटा आनी छाड़ तो छाड़े आपने जानवर से कतरा कौन आनी तो बर्तमान पूरी छड़ा सारा बर्तमान से पापड़ पकेब देखो तो आपने देखिपे से बर्तमान कड़े पापड़ पकई देती तो पापड़ से बर्तमान गोटे छाड़ी छाड़ी सारापर आम तरकारी बनवा देखिए आम जो पापड़ पिटू आम पापड़ छणा सरी जाइए
ପାପଡ଼ ମଧ୍ୟ ଛଣା ଛଣି ହେଇଯାଉଛି ଆଣ୍ଡ ପାପଡ଼ ଛାଣି ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ କଡ଼ାରେ ଆମର ଅଧିକ ତେଲ ଅଛି ସେଟା ଅଛି ଗୋଟେ ବାଉଲକୁ ଖୋଲିଦେବ ଆଣ୍ଡ ଯେତିକି କେବଳ ଆମର ରୋଷେଇରେ ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ତେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ତ ଯେହେତୁ ପେଷ୍ଟ ଦରକାର ତ ଆମେ ଆଜି ପେଷ୍ଟ କରିନା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଣି ଆଣିଥିଲୁ ଦୁଇଟା ଅଦା ରସୁଣର ପ୍ୟାକେଟ୍। ଅଦା ରସୁଣର ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇ ଆସିଛି ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଣ୍ଟୁ ଯେଉଁ ପଛରେ ଆସିଲା ଅଫିସରୁ ସେଟା କିଣିକି ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲଟାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଲକୁ ଖୋଲିବା ଆଣ୍ଡ ଆମର କେବଳ ଯେତିକି ତେଲ ହିଁ ଦରକାର ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତିକି ତେଲ ହିଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ତେଲ କଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ କଡ଼ାରେ ଆମେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା ଆମର ପିଆଜ ଏବଂ ଟମାଟୋ ଏବଂ ଟମାଟୋ ପକାଇ ଦେଇଛୁ ତ ପିଣ୍ଟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ଟିକେ ବନଉଛି ସେ ମସଲା କାମ ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମସଲା ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ମସଲା ପଡ଼ିସାରିଲା ପରେ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଟିକେ କଷାଯିବ କଷି ସାରିଲା ପରେ ତ ସିଝା ହେଇଥିଲା ଆଳୁ ପଡ଼ିବ ଆଣ୍ଡ ଆଳୁଦମ୍ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ମସଲା ଦରକାର ଆମର ସବୁ ପଡ଼ିବ ଏପଟେ ବନ୍ଦ ପିଣ୍ଟୁ ମସଲା ଚିରି ସାରିଛି ଦେନ୍ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ଟିକେ ଏଥିରେ ପକାଇବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ମସଲା ପକାଇ ସାରିଛୁ ଦେନ୍ ୟାପରେ ଆମର ପଡ଼ିବ ଘରୋଇ ମସଲା ଯେପରିକି ଲଙ୍କା ହଳଦୀ ଜିରା ଲୁଣ ଇତ୍ୟାଦି ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଳୁ ଆମର ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଆମର ଆଳୁ କଷାର ମସଲା ପଡ଼ିବ ଦେନ୍ ଆଳୁଦମ୍ ମସଲା ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଳୁଦମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ମସଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କଷି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ଦେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଝେଇଥିବା ଆଳୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଝେଇଥିବା ଆଳୁ ପକାଇବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଝେଇଥିବା ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଥିରେ ପକାଇଦେଲୁ ଦେନ୍ ମସଲା ଯେହେତୁ କଷି ସାରିଥିଲା ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଲା ତ ଏପଟେ ଛାଡ଼ିଦେବା 5 ମିନିଟ୍ ତରକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଗତରେ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଆମର ପୁରୀ ଆଣ୍ଡ ଆଳୁଦମ୍ ଖାଇବା ତାପରେ ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଆଳୁଦମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ହେଇସାରିଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଣ୍ଟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ଢାଳିବା ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତରକାରୀ ଆଉ ପୁରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିସାରିଛୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଅଫିସରୁ ଆସି ଯେତିକି କଷ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତରକାରୀ ଆମେ ପୁରୀ ସାଙ୍ଗେରୁ ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ତ ଖାଇଲେ ଜାଣିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଯିଏକି ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ପିଣ୍ଟୁ ବନେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଖାଇବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଳୁଦମ୍ ପୁରୀ ଆଣିଦେବୁ ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ବ୍ୟାଚଲର୍ ରହୁଛୁ ତ ଆମକୁ ନିଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବାସନ ଧୋଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଣ୍ଟୁ ଖାଲି ବାକି ଅଛି ଆଳୁ କଷା ତ ସେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇ ଆମର ଧୋଇବୁ ଆମ ବାସ ତ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଣ୍ଟୁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବେଲ ଧୋଇବାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ କେମିତି ବେଲା ଚମ୍ପଉଛି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବେଲା ଏତେ ସାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧୋଇ ଯିବା କରିକି ଦେନ୍ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ କଟାକଟି ଛଡ଼ା ଆଳୁ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯିବା ସଫା ଦେନ୍ ଆମେ ଆମ ଆଳୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଶୋଇବାକୁ ଯିବୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଇଛି ତ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ନେଉଛି ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କହୁଥିଲି ମୁଁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପିଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏଠି ମୋର ସବୁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଛି ଯେମିତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଲମଣ୍ଡ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର କାଜୁ ଆଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଖିସମିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଖଜୁରୀ ରହୁଛି ତ ଏତକ ସବୁ ମୁଁ ପାଣିରେ ଡେଲି ମିକ୍ସ କରୁଛି ତ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ମଧ୍ୟ ଖାଉଛି କେବଳ ମୁଁ ଏକା ଖାଆନ୍ତି ତ ମୋ ସାନ ଭାଇ ପିଣ୍ଟୁ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଖାଉଛି ତ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇବୁ ତ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଥିଲେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କରୁଛୁ ତ ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲୁ ତ ଏଇଟାକୁ ଆଜି ପାଇଁ ରଖିଦେବା ତ ଏଇଟା କାଲି ସକାଳୁ ଟିକେ ଖିଆଯିବ ଦେନ୍ ତାପରେ ପିଣ୍ଟୁରେ ବେଲା ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବିଛେଇକି ଶୋଇବୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ମୋର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିବ ତ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲ୍ୟାଙ୍କ୍ଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି।